Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Okay, kita sambung hari ini dengan tajuk seterusnya dalam siri lecture lecture on CPC Part 1 pada subject matter LED 5043. Okay, on the last occasion, I think I finished talking about taking down of statements, statement 112 and statement 113. So today I'm going to continue on the topic of search and seizure. We are still under the main topic of police investigation. So today I'm going to talk about the powers of the police to search and to seize. Search and seize what? Documents or other exhibits that has something to do with the offense, whether they are the subject matter of the offense or whether they have got connection with the offense being committed. So whatever offense under the law, kereta curi ke, barang curi ke, for example, or memiliki barang yang menjadi kesalahan sama ada senjata atau dadah dan sebagainya. So basically the first section that gives the powers to the police to do search, I think I've said this before. The powers of the police are given by the law because our constitution guarantees the liberty of the person, liberty of whether personal liberty or rights to property. So their property cannot be seized from them and their liberty cannot be confined ataupun disekat save in accordance of the law. So the general law is the CPC that gives the powers to the authorities, for the police for example, to infringe upon the liberty of a person, whether their personal liberty or their rights to property. So we begin with section 16 of the Criminal Procedure Code. Section 15 provides for the powers of the police to search a place for a wanted person, for a person to be arrested, whether under warrant or using the powers of the police officer. Section 16(1), any person acting under warrant of arrest or any police officer or penghulu having authority, whether under a search of warrant or under warrant of arrest or the police having authority, has reason to believe that any person to be arrested has entered into or is within any place, the person residing or in charge of a place shall, on demand of the person so acting or the police officer, or allow him free ingress to a place and afford all reasonable facilities for a search in it. Ini ditujukan kepada any person, maknanya sesiapa saja apabila datang polis, sama ada dengan warrant ataupun dengan kuasa yang ada pada dia, ingin membuat search atau carian tujuan menangkap seseorang, ia mestilah dibenarkan masuk. So polis boleh masuk rumah orang, tuan rumah mesti membenarkan polis untuk masuk untuk membuat search di bawah section 61, search bagi tujuan menangkap seseorang. Kemudian section 17, search of persons in place search under warrant. Whenever a search or anything is or is about to be lawfully made in any place in respect of any offense, all persons found in therein may be lawfully detained until the search is completed, and they may, if the thing sought is in its nature capable of being concealed upon a person, be searched for it or in the presence of the Ministry of Justice Office or a police officer not below the rank of inspector. Ini dalam keadaan mana polis membuat search di satu tempat. Orang-orang yang di dalam tempat itu boleh didetain bagi tujuan search itu sampai ianya completed. And kalau barang yang dicari itu adalah by nature boleh di-conceal on the person, that person can be searched. So ini membawa kepada satu topik yang we have come across before this, iaitu search of a person, iaitu polis membuat search ke atas tubuh badan seseorang. Search
whenever section 20, section yang berkaitan dengan section 20, whenever a person is arrested by a police officer on a warrant which does not provide for the taking of bail, and the warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot furnish bail, dan sebagainya, without warrant or by private person under warrant, and the person arrested cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail. Ini adalah untuk merangkumi pelbagai jenis keadaan lah. The police officer making the arrest, or when the arrest is made by a private person, the police officer to whom such private person makes over the person arrested may search such person. The police officer may search such person in place in a safe custody all articles other than necessary wearing apparel found upon him, and in those articles which there is reason to believe there is instruments or the fruits of other evidence of the crime may be detained until it is discharged or acquitted. So, kuasa polis untuk membuat search ke atas tubuh seseorang. Kuasa polis ini apabila polis itu buat tangkapan. Tetapi, perhatikan di situ, dia kata, when the arrest is made by a private person, ataupun tangkapan itu dibuat oleh seorang private person, seorang orang persendirian membuat tangkapan. Orang persendirian itu menyerahkannya kepada pegawai polis dan pegawai polis itulah yang membuat search. In other words, a private person, kuasa untuk buat search ini tak termasuk a private person. A private person cannot do a search on an arrested person. A private person has to hand over that person to the police for the police to make that search. Kalau ikut peruntukan di bawah section 20. Kemudian prosedur macam mana cara search itu dibuat, itu adalah di bawah schedule, the fourth schedule, seperti mana diperuntukkan di bawah section 20A. So I suppose we have read section 20A and also the fourth schedule. Tengok dalam CPC itu, tengok fourth schedule, tengok ada beberapa jenis search yang boleh dilakukan, yang cara atau method macam mana cara satu search itu dikendalikan ke atas diri seseorang. Do read that part, because that part is important. And then under section 21, officer making any arrest under this code may take from the person arrested any offensive weapons. Kalau dia ada senjata berbahaya, polis boleh rampas senjata itu di bawah section 21, orang yang ditangkap ataupun orang yang di-search itu. Now, ada disebutkan tentang seizure dekat situ, search and seizure. Search, satu hal. Search adalah carian, mencari. Setelah cari, jumpa, then the next question is seizure, rampasan, merampas apa yang dijumpa tu. So seizure dan search ini dua perkara yang berlainan. Pertama search, bila dah jumpa, timbul pula isu seizure, rampasan, tangkapan dan rampas. Tangkapan is arrest, tangkapan, arrest, search, carian, and then seizure, rampasan. So kita go one by one. Kita dah cover arrest, now kita cakap tentang search dulu. Seizure tu saya akan cerita lepas ni. Now itu tadi adalah peruntukan di bawah section 16, 17, 18 dan juga 20, 20A dan 21. Kemudian perhatikan juga section 19. Section 19 ini, pertama dia kata the person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape. Dia cuma boleh di-restrain, ditahan to prevent his escape. To prevent, not more than necessary to prevent his escape. Cukup untuk mencegah dia daripada melarikan diri. Tak bolehlah patahkan kaki dia supaya dia tidak boleh lari. That is already beyond the powers provided for under this act. Dan seterusnya dia kata kat situ, whenever it's necessary to cause a woman to be searched, search shall be by another woman with strict regard to decency. Ini ada cover by the fourth schedule. Okey, seterusnya yang saya nak cerita, perlu juga saya sebut, saya nak cerita seterusnya tadi tentang kuasa pihak polis untuk membuat search.
Ada disebutkan situ subject to warrant. Sorry, my cat is disturbing me. Dia tak boleh tengok komputer buka. Kalau tengok komputer buka, dia datang dan menyibuk. So tadi, kalau you tengok section 16, section 16, 17 yang saya sebut tadi kan, if any person acting under warrant of arrest or any police officer having authority. Sama juga, whenever a search or anything is about to be lawfully made in any place in respect of any offence, ada disebut tentang warrant, ada disebut tentang search to be made lawfully made. Lawfully made tu maknanya please search under warrant lah. Tapi kena ingat juga peruntukan-peruntukan dari bawah section 51. Itu adalah general power yang diberikan untuk buat search. Section 51 adalah berkaitan dengan di summons to produce documents or other things. Ini adalah summons yang dikeluarkan oleh, dikata kat situ, tengok section 51. Whenever any court or police officer making a police investigation considers that production of any property or document is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry, trial, or other proceeding on this code or before that court or officer, such court may issue a summons or such officer a written order to the person in whose possession of power such property or document is believed to be, requiring him to attend and produce it at the time and place stated in the summons or order. Kemudian seterusnya lah 51.2, any person required in the section merely to produce any property or document shall be deemed to have complied with the requisition if it causes the property or document to be produced instead of attending personally. Tak perlu personally attend, just produce. Nothing in the section shall deemed to effect any provisions of any law relating to evidence for the time being in force of how to apply any poster, article, telegram, ada dokumen, custody, poster, telegraph, authorities dan sebagainya. Itu adalah kecualian dia. Tetapi yang pertama di situ disebut mahkamah atau police officer. Mahkamah ataupun police officer making an investigation. Mahkamah boleh issue summons di bawah section 51 dan the police officer can issue an order. Police officer of the rank, dia kata gitu, police officer making a police investigation. Kita sebut lagi rank. Basically, bawah section 51 yang pertama sekali, kalau kita perlukan satu dokumen atau satu barang lain yang ada dalam possession saman untuk dikemukakan bagi tujuan siasatan ataupun pembicaraan, court ataupun officer can issue a summons under section 51, keluarkan saman untuk kemukakan. So, katakanlah dalam satu investigation, satu dokumen diperlukan daripada dokumen-dokumen berkaitan dengan akaun perlukan daripada financial institution. So, boleh gunakan section 51 ni to serve on the financial institution, to order them, to require them to come and produce those documents. Kemudian, seterusnya, section 54. Section 54, keadaan di mana when search warrant may be issued. Tadi summons. Of course, bukan semua kes boleh dikemukakan dalam section 51. Satu siasatan terhadap barang curi misalnya disyaki tersimpan di sebuah rumah. Kita isukan summon kepada tuan rumah to come and produce that barang curi. Besar kemungkinan dia takkan comply atau besar kemungkinan barang curi itu akan dilupuskan. So it's not practical or realistic dalam keadaan itu contohnya. So satu lagi keadaan adalah di mana warrant of arrest been issued di bawah section 54. Section 54(1), where any court has reason to believe that a person to whom a summons under section 51 or requisition under subsection 52(1) has been or might have been addressed will not or would not produce the property or document as acquired by the requisition. The property or document is not known to the court to be in possession of any person, or the court considers that the purpose of justice or if an inquiry, trial, or the proceeding under this code will be served by general search or inspection. The court may issue a warrant
and the person to whom that warrant is directed may search and inspect in accordance with the warrant and provisions that herein contain. So dalam keadaan yang mana disebutkan situ, has reason to believe a person to whom subsection seorang yang dalam keadaan dipercayai bahawa seorang yang telah diberikan saman yang akan diberikan saman di bawah section 51 has been or might have been addressed will not or would not produce the property. Dalam keadaan mempercayai bahawa seorang itu kalau diberikan satu saman tidak akan kemukakan property itu. Contoh macam saya cakap tadilah, kalau orang tu dia ada simpan barang salah, bagi dia saman, so dia produce barang salah dia, is not realistic ataupun practical. So section 54 adalah digunakan di mana saya boleh dikeluarkan warrant to search. Keluarkan warrant kepada seseorang, itu police officer, untuk pergi search satu tempat, satu premis, untuk cari apa-apa barangan yang berkemungkinan ada kaitan dengan kesalahan yang dilakukan. So, other than issuing a summons, kalau dia not practical, kalau orang tu tak dipercayai tidak akan kemukakan barang itu walaupun summons itu dikemukakan, atau the court considers that the purposes of justice of an inquiry trial the proceeding under this code be served by general search or inspection. Maknanya kalau setakat bagi saman, it will not serve the interest of justice. Orang tu lari ke, orang tu sorokkan orang ke, sebagainya. So court may issue a search warrant. So satu lagi keadaan di mana search warrant dikemukakan dan boleh pergi search tempat itu di bawah search warrant itu, sebagaimana di bawah section 16 dan 17 yang disebutkan tadi. Okey, satu lagi you have to bear in mind, section 54 ni kena baca bersama juga dengan section 116. Kita akan bercakap dengan lebih lanjut tentang section 116. Section 116 adalah powers for the police. Kita habiskan dulu tajuk di bawah section 54 ni dulu sebelum kita go into 116. Okey. Di bawah section 59, kalau you tengok section 59, satu lagi section yang you perlu familiar with. Persons in charge of closed places to allow search. Whenever any place liable to search or inspection under this chapter is closed, any person residing or in charge of that place shall, on demand of the police officer or other person executing the warrant, and on production of the warrant, allow him free ingress to it and afford all reasonable facilities for a search in it. Maknanya sesiapa yang berada di tempat itu apabila telah diberikan warrant mesti membenarkan satu search dijalankan di tempat itu. If ingress to such place cannot be so obtained, the officer or the person executing the warrant may proceed in a manner provided for under subsection 16(2). Apa dia subsection 16(2)? Section 16(2) kata basically can break open lah. Boleh baca section 2, boleh break open. Cannot be shallow agreement, bla 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 bla, panjang sikit, tapi saya ringkaskan, kata boleh dipecah masuk, dipaksa masuk. So dengan acting on warrant, boleh pergi tunjukkan warrant kepada tuan punya tempat itu atau orang yang berada di tempat itu. Orang itu mesti memberi kerjasama about section 51(1). Kalau dia tak beri kerjasama, then the police can break open into that place. Okay. Dalam textbook you ada a few cases tentang pemakaian section 54. Section 54. Let's look at the case. Satu daripadanya kes Chang Jianjin kalau tak salah saya. So let's look at the case and I will explain the case to you. Chong Jianjian. The case of Chong Jianjian against Muhammad Irwan Hafiz bin Muhammad Razi. Muhammad Irwan Hafiz ni I believe is a police officer. So this case actually is bukan satu case bicara, is actually satu objection kepada satu search warrant yang telah dikeluarkan kes tahun 2009.
Mahkamah telah keluarkan satu warrant di bawah Seksyen 54, and polis kemudian execute the warrant untuk search office dan juga rumah of the applicant. So dapat warrant, polis dapat satu warrant daripada magistrate under Section 54 pergi ke rumah dan office untuk search satu kesalahan di bawah Seditious Act. Nak cari satu artikel yang printed dalam komputer. So nakkan komputer tu, nak search for a computer yang digunakan untuk commit an offence under the Seditious Act. So the applicants in this case apply to set aside the warrant. Kita tengok apa berlaku. The first respondent had obtained 2 search warrants to search the office premises and residential home of the applicant for all computers and laptops belonging to the applicant. Maknanya Muhammad Irfan Hafiz ni police officer lah yang dah dapat warrant tu nak pergi search rumah applicant Cheong Jian Ji ni, rumah dan pejabat. The warrant application was made by the first respondent on the ground that there is an allegation the applicant had published seditious article in his blog. The applicant sought to set aside the 2 search warrants on the ground that they were issued contrary to Section 56 of the CPC. Contrary to Section 56 adalah kuasa magistrate to issue warrant authorizing search for evidence of an offence. I think you can read yourself Section 56. And then the High Court, the Judicial Commissioner at the High Court, but the first respondent also claimed that he received instruction from the Attorney General's office to seize the laptops, but there was no such entry of the same instruction in investigation diary. Satu lagi isu on the facts the police report from the complainant and alleged seditious article were not exhibited in the warrant application. So ada 2 problem dalam kes ni, 2 isu yang dibangkitkan. Pertamanya, dalam warrant tu dia tak sebut tentang apa dia seditious article yang nak dicari tu. Dia tak kepilkan apa seditious article tu, was not dalam warrant tu, not supported by apa the seditious article yang nak dicari kan. Lepas tu dia kata responden juga kata dia bertindak atas arahan daripada pejabat peguam negara, tapi tiada ditunjukkan mana arahan itu. So the Judicial Commissioner, dia kata the primary requirement is information laid before the magistrate, and inquiry is to be held as he thinks necessary before issuing the warrant. An inquiry is not mandatory, and there is a discretion vested on the magistrate whether to conduct such inquiry, but it's not because the law does provide as such. Nonetheless, a magistrate could proceed to call for further evidence and summon any witness who may assist in deciding whether to issue any warrant. So isu yang pertama di sini adalah sebelum keluarkan warrant, perlu ke magistrate buat satu inquiry. Ada permohonan untuk dapatkan warrant, perlu tak dengar permohonan tu buat inquiry whether sebelum issue warrant itu. So dalam kes ni mahkamah kata tak perlu because there is no provision under Section 56 for an inquiry to be made. Tetapi walaupun tidak ada peruntukan untuk satu inquiry diadakan, bergantung kepada keadaan dan fakta satu kes. So kalau perlu, if necessary, then the magistrate can conduct an inquiry before issuing a warrant. So dalam lain perkataan, on the issue of whether there is inquiry needed before satu warrant being issued, warrant diperlukan dipohon oleh pihak polis, pohon kepada mahkamah. Sebelum mengeluarkan warrant itu, adakah mahkamah perlu buat satu inquiry? Itu isu dia. So tidak ada peruntukan untuk mengadakan satu inquiry, but kalau perlu mahkamah boleh adakan. Okay, satu lagi. Also, the judge emphasized that there is no compromise that there must be credible information before a magistrate issues a warrant in the absence of such information. Then the reason to believe that incriminating evidence connected to an offence is to be found a place stipulated in the warrant. And to constitute reason to believe is to look into the circumstances of the case to see if they are such that any reasonable man could see sufficient cause to believe. The requirement for information and reason to believe is mandatory because the execution of warrant will definitely result in invasion of privacy and property of the owner of the premises so named, and may even result in the confiscation of his property. Ini yang saya pernah sebut tadi, rights of the person perlu diprotected.
sebab dia punya right to property dan sebagainya. A person's privacy and the right to his property are very basics of human right, basics of rights of a man, and that to his property is enshrined under section article 13(1) of the Federal Constitution. Ini yang saya sebut tadi. So the role of magistrate when faced with an application for search warrant is an onerous one. He is then definitely delicately balance the rights of the person to his privacy and the exclusive enjoyment of his property with the need for the police to gather evidence for the prosecution of offences by the state against an individual. Okay. Macam saya sebut tadi, everybody ada dia punya personal rights guaranteed by the constitution, termasuk rights of the property. That's on one hand. On the other hand, pihak polis juga perlu mendapatkan keterangan-keterangan untuk mendakwa seseorang bagi apa-apa kesalahan di bawah undang-undang. So that is the powers of the police yang need to protect society, yang need to gather evidence in order to prosecute something. So dia ada dua unsur yang berbeza yang bertentangan di sini. So apa tugas mahkamah? So polis dalam nak menjalankan kuasa dia membuat permohonan kepada mahkamah, make an application for search warrant. So sebelum magistrate keluarkan search warrant, dia kena pertimbangkan antara dua interest ni, the personal liberty and the need for the police, the authorities to investigate into offences. Okay, nampakkan dia punya balance. So apa yang diperlukan disebutkan oleh hakim awal tadi, information and reason to believe. Information ada maklumat dan sebab untuk mempercayai. Reason to believe that the article ataupun barang yang menjadi yang ada connection dengan kesalahan itu berada di tempat itu. So got to have that information and reason to believe untuk membenarkan polis menggunakan kuasanya, which will infringe into the personal liberty of any person. So I hope you will understand, nampak tak the balance that we are looking for in here. So the test for reason to believe means good and cogent reasons which support the belief that incriminating evidence of an offence will be found in the premises stated in the warrant. So kena ada reason to believe bahawa barang-barang yang berkaitan dengan kesalahan itu berada di tempat itu. So further, the learned judge added that since the alleged article was not exhibited, the magistrate granting the search warrant when merely based on the belief the article was seditious, thus the search warrants were set aside. So apa berlaku dalam kes ni? Dalam application tu, bila tidak dilampirkan dari seditious article tu, so magistrate tu tidak ada punca, tidak ada sebab untuk mempercayai, untuk reason to believe. Reason to believe, bukan believe tu, reason to believe bahawa incriminating evidence ada di dalam premis ataupun office orang itu untuk dia keluarkan search warrant. Dia tak sepatutnya keluarkan search warrant tu because tidak dikepilkan sebarang reason to believe, asas, basis for the magistrate to believe bahawa di situ ada incriminating evidence. Dan apa yang tidak dikepilkan itu adalah the seditious article itself. Okay. Kemudian satu lagi kes Indra Nalatambi. Kes Indra Nalatambi ni pun ada sikit, bukan kontroversi lah, ada sikit persoalan. Indra Nalatambi. This is at page 117 of your textbook. Saya baca dan saya terangkan apa maksud dia. An application by the applicant for a revision of a search warrant issued by the Petaling Jaya Magistrate Court was made. So, pihak polis telah memohon satu search warrant. Mahkamah telah keluarkan search warrant itu. So, the applicant dalam kes ni, Indra Nalatambi, membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk satu revision, satu semakan, bertujuan mendapatkan perintah untuk mengenepikan search warrant yang telah dikemukakan oleh pihak magistrate di bawah section 54. The High Court held that in reading both section 51 and 54 of the CPC together, section 51 of the CPC must be applied first before resorting to the use of section 54.
The law envisages that even before the police can be granted a search warrant to conduct any search in a private premises, first of all, the police officer making police investigation must apply to court for summons or issue an order to any person to produce any property or document. Such person shall be deemed to have complied with the summons under Section 51(2) of the CBC if he produces or causes to produce such property or document. Okey, dalam kes Indra Nalatambi ni, mahkamah mengatakan sebelum dikeluarkan satu search warrant di bawah Section 54, mesti dikeluarkan summons dahulu. Mula keluarkan satu summons di bawah 51, sama ada summons 51, summons by the magistrate atau order by the police. Sama ada keluarkan satu summons ataupun order by the police, serve it on the person, and kalau person tu tak comply, baru apply for warrant di bawah Section 54. So this is what case Indra Nala ni kata, which kalau tanya saya punya personal punya pendapat lah, bukan boleh dikuat-kuasakan dalam semua keadaan. Contoh saya bagi tadi, kalau kita nak search for an offending article, incriminating evidence, certain keadaan boleh ada keadaan yang boleh menyebabkan kita mempercayai bahawa kalau dia tahu, kalau orang itu tahu police is looking for that article, of course dia akan cepat-cepat sembunyikan ataupun suruhkan. So dalam kes ini, the investigation will be frustrated. So that's why kita ada 54 dan juga ada 116. Tetapi kalau diperlukan dalam keadaan macam saya sebut tadi, dia perlukan bahawa satu summons dahulu dikemukakan, kemudian baru 54, then orang itu tahulah police is looking for this article, dan dia mungkin akan get rid of the article atau lupuskan the article atau buang dan suruh dan sebagainya, dan the investigation is frustrated. So I would argue, this is my argument, I would argue that case Nala ni, Indra Nalatambi ni, should apply only on the facts of its own case, not in every case should apply the same principle. Kita baca seterusnya. The court further held that prosecution will rely on Section 413 if the SPC did not apply to the situation in this case, because 413 only applies that property seized under Section 20 or which was suspected to be found stolen, bla bla bla. Ini berkenaan Section 413 tentang disposal of the exhibits, which kita akan bincangkan di hujung nanti. So now you see the application of 51 and 54 dan beberapa syarat yang telah diletakkan oleh mahkamah. There is Section 51, issue summons to produce, and then there is Section 54, issue warrant to search, and then the application is bagaimana dalam kes Chong Chien Jen dan juga kes Nala. Cuma pendapat peribadi saya, kes Nalatambi, Indra Nalatambi ni tidak boleh dipakaikan dalam semua keadaan, maybe on its own. Then there is the case of Singapore case of Lam Chia. The Singapore case of Lam Chia ni basically dia punya decision dia, selalu dalam satu warrant itu, macam mana warrant itu nak dikeluarkan, apa yang perlu ada dalam warrant itu adalah sebagaimana Section 56 dan juga Section 57, form of search warrant. Every warrant issued by court and this court shall be in writing, issue a sign provided shall bear seal of course and remain in force for reasonable days to specify in the warrant. Every such warrant shall remain in force for a reasonable number of days to be specified in the warrant. Such warrant issued in this court may be executed in any part of Malaysia. So apa yang berlaku dalam kes Lam Chiang ini, dalam warrant tu ada tarikh kuasa dia daripada sekian ke sekian tarikh. So kemudian search dibuat selepas tarikh yang disebutkan. So adakah that search warrant still valid or not, still legal? So mahkamah putuskan bahawa tarikh yang disebutkan di dalam warrant itu merely instruktif, dia cuma arahan, tapi bukanlah satu yang wajib
Mahkamah kata bukanlah sini. In this case, warrant was issued November 3, 84, but executed only November 8, 84, which the court held execution warrant some 7 days later within the reasonable time period. His Lordship or to hold that the warrant was invalid at the execution, Lordship will not dispose on the order written to blah blah blah. Section 62 does not provide warrant shall specify which the seminar. Secara ringkas, walaupun warrant tu dia tak sebut mesti daripada tarikh tertentu ke tarikh tertentu, tapi apa yang digunakan di situ adalah reasonable time. So dalam satu jangka masa yang menasabah. The requirement to specify the number of days in the warrant is directory, not mandatory. Cuma satu arahan, bukanlah satu yang wajib. Saya kata tadi, warrant was valid when it was issued and remain valid for reasonable number of days, notwithstanding that the number of days was not stated therein. Kalau tak sebut berapa hari dia berkuasa pun, is within a reasonable time. Circumstances for this case, period of 5 to 7 days after its issue was undoubtedly reasonable. The warrant was therefore enforced at the date of execution. So, warrant tu berapa lama dia punya tempoh berkuasa, reasonable time. Seperti mana 57.2, every such warrant shall remain in force for a reasonable time, reasonable number of days to be specified in the warrant. Tapi specified warrant tu is more like directory, not mandatory. So, itu berkaitan dengan warrant yang dikeluarkan untuk buat search. Jadi tadi saya dah sebutkan kuasa section 16, 17 untuk search, tapi search itu mestilah ada warrant, kan? Seterusnya, search yang tanpa warrant. Boleh tak boleh, dan kalau boleh dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan macam mana search boleh dibuat tanpa warrant? Satu adalah seperti mana yang diperuntukkan di dalam section 62 of the CPC, section 62. CPC section 62 says that search without warrant, information given to any police officer not below the rank of inspector. So, seorang police officer not below the rank of inspector receive an information that there is a reasonable cause for suspecting that any stolen property is concealed or lodged in any place. Okay, dia percaya ada barang yang dicuri. Ingat tu, stolen property disebut di sini. Specifically mentioned, stolen property is concealed or lodged in any place. And he has good reasons for good grounds for believing that by reason of delay in obtaining a search warrant, the property is likely to be removed. That officer, by virtue of his office, may search in the place specified for the specific recovery alleged to have been stolen. Kemudian the list of property alleged to have been stolen shall be delivered, taken down in writing, declaration. Ini semua apa yang disebut sebagai search list lah. Section 62 tu search list, kena senaraikan apa barang-barang yang dikatakan dicuri, taken down. Declaration stating that struck property has been stolen, the informant has good ground for believing the property is deposited in that place. Kena senaraikan apa dia barang-barang yang disyaki dicuri tu dan apa yang dicari. Person from whom property was stolen or his representative shall accompany the officer in the search. Oh, his representative. Okay. Barang dicuri. Barang dicuri apabila seorang police officer above the rank of inspector and above, syak ada tersimpan di satu tempat dan mempunyai sebab, mempunyai grounds, mempunyai alasan untuk berpendapat, untuk mempercayai, grounds for believing that by reason of delay in obtaining search warrant, delay nak dapatkan search warrant, property is likely to be removed. The officer by virtue of the office may search the place specified. Dia boleh lakukan search tanpa warrant dalam kes barang curi yang disyaki akan dialihkan sekiranya disebabkan oleh delay mendapatkan warrant. So itu satu keadaan section 62, search boleh dilakukan without warrant. Dan satu kes atas ni adalah kes Yong Moy. At page 119 of textbook ada sebut kes Yong Moy. Dalam kes Yong Moy against Yong Moy Sin, kes Yong Moy Sin against the government of Malaysia, this case is in the year of 2000.
Police suspected that a gold locket had been stolen and searched the appellant's factory without a search warrant under Section 62. The court held the search was legal and it was necessary for the police to prevent the vital evidence which was a gold locket from being melted away. Lepas tu, Abdul Malik Ishaq also said, the judge also said that even if the search was illegal, the police can never be construed as criminal trespass. So dalam kes ni satu barang yang hasil daripada kesalahan curi disyaki berada di sebuah kilang. So dia takut kalau lambat mendapatkan search warrant, barang kes itu mungkin akan dileburkan. Perlu diperhatikan bahawa kilang itu bukanlah suspek dalam kes ni. Bukanlah yang disyaki telah mencuri, dia sekilang. So it's not suspected to be have stolen the property. So kilang ni macam ialah witness dalam kes. So polis nak search kilang tu untuk cari barang curi. So delay boleh menyebabkan barang itu dileburkan. So polis buat search menggunakan kuasa di bawah Section 62 dalam kes Yong Mon Si. So kalau tak ada kuasa pun judge kata polis tak boleh dianggapkan telah melakukan satu trespass. Ini mungkin sebab tuan punya kilang tu argue saying that the police is actually doing a trespass. Okey. Isu seterusnya adalah berkaitan dengan Section 64. Bukan. Sebelum kita pergi kepada 64 dulu, 64. Yes, 64. A list of all things says in the course of a search made under this chapter, and all places in which they are respectively found shall be prepared by the officer or the person making the search and signed by him. Ini adalah apa yang saya sebut tadi, search list. Satu search list must be prepared. Okey, selain pada Section 63 kan, ada Section 62A and B. Section 62 ini berkaitan dengan counterfeit coin dan juga counterfeit. Tak maaf saya tadi section yang sebut tadi ada Section 62 berkaitan dengan stolen property, bukan 63 is actually something. 62A adalah counterfeit coin and 62B forfeiture counterfeit currency. Samalah prinsipal dia. Dan 63 adalah berkaitan dengan sama search dan seizure of stolen property. Any police officer may, under the circumstances mentioned in section, be authorized in writing by chief police officer to enter, and so authorized may enter any place in search of stolen property and search and seize and station my property which he believes have been stolen, same manner as would authorize search warrant blah 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 blah. In a case property is seized, a person time and place, chief police officer memberi kuasa kepada pegawai-pegawainya, kuasa in writing pegawai-pegawainya untuk buat search untuk mencari barang-barang curi. Kemudian setelah buat search, dia juga berkaitan dengan every case which property is seized in pursuant of this section. Tadi pasal search ni pasal seizure. Police officer may enter property, search and seize and secure any property. That's section 63. Search, lepas tu 62 tadi buat search, 63 kata search and seize and secure any property which he believes have been stolen in the same manner as was authorized to do if it's a search warrant. So selain pada enter search bawah section 63, polis juga boleh, seorang chief of police officer boleh authorize anggota bawahan dia pergi buat search dan seize barang-barang yang berkaitan dengan
kesalahan curi. Kemudian I think you can read the rest of the section because it's explanatory. Apa yang penting adalah kuasa yang diberi pada polis. Siapa yang boleh beri kuasa, siapa yang boleh memberi kuasa, siapa yang boleh diberi kuasa untuk buat search dan seizure untuk buat apa. Search and seizure atas apa, iaitu barang-barang yang disyaki terlibat dengan kesalahan curi. Kemudian ada juga provision berkaitan dengan disposal barang-barang itu. Tapi yang saya nak tekan kat sini sebab kita akan cakap tentang disposal di bawah Form 13. Search ini boleh jadi tempat yang di mana tuan punya itu ada kaitan dengan kesalahan ataupun bukan. Boleh jadi juga dengan tempat yang tidak ada kaitan dengan kesalahan, macam kes yang Moy Sin tadi. Hilang itu tidak ada kaitan dengan kesalahan, tetapi masih boleh lagi di search. 64. Section 64 adalah list of all things seized to be made and signed. Ini adalah apa yang dikatakan sebagai search list, dan ini adalah penting. A list of all things seized in the course of a search made under this chapter and all places in which they are respectively found shall be prepared the officer or other person making search and signed by him. Kemudian the occupant to be present at all search. The occupant of the place search or some person in his behalf shall at every instant be permitted to attend during the search, and a copy of the list prepared and signed under this section shall be delivered to the occupant and person at his request. So, 63 dengan 64 ni memerlukan semua barang yang been seized bawah section 63 tadi. Search 62, seize 63, barang yang di seize, yang dirampas itu, untuk dibuat satu senarai barang-barang yang dirampas, a search list, and signed by the officer making the search. And then search itu mesti dibuat dengan kehadiran oleh occupant atau pewakil dia, person on his behalf. Ini penting sebab apa? Untuk mengelakkan, untuk menjaga integriti, untuk mengelakkan keadaan yang mana apabila pegawai polis membuat search ke atas rumah sesiapa pun, orang awam ke, sama ada terlibat atau tidak terlibat dengan kesalahan, buat search untuk mencari barang curi ataupun apa saja, dia akan buat rampasan. Dan barang itu yang dirampas itu mesti disenaraikan, ditandatangan, disaksikan oleh tuan rumah. Sekiranya ini tidak dilakukan, dia boleh menyebabkan kehilangan barang-barang daripada rumah di mana yang di search. So I don't need to elaborate further on that. Tetapi is for the protection of the police officer themselves daripada membuat buat search, supaya there were no allegation dia has taken apa yang dia tak patut daripada tempat itu. Okey. Itu section 64 and 65. Tadi saya mention juga section 116. Section 116 ada search by police officer. Di bawah tajuk police investigation, kita dah cerita about section 111, order untuk produce ataupun to be taken down statement. Section 112, taking down statement. Section 113, kegunaan statement-statement itu for the accused person. 114, no discouragement from making a police statement. And 116, search by a police officer. Whenever a police officer making a police investigation considers that the production of any document or other thing is necessary to the conduct of investigation into an offence, which he is authorized to investigate, and there is reason to believe that the person to whom a summons or order under section 51 has been or might be issued will not produce the document or other things as directed in the summons or order, or when the document or other things not known to be in the possession of any person, the officer may search or cause search to be made for the same at any place. Officer shall practical conduct the search in person. Unable to conduct search in person, there is no other person competent to make the search present at the time. He may require an officer subordinate to him to make the search, and he shall deliver the subordinate officer an order in writing. Provision of this code to search warrants so far as may be applied to search under this section. So ni satu lagi keadaan. Mula-mula tadi, a general powers of the police to do a search.
Kemudian tadi saya dah cerita tentang order by the police dan juga summons by the court untuk pergi search. Kemudian warrant, order dan summons, dan dalam keadaan yang itu tak dapat dibuat, warrant, mahkamah boleh keluarkan warrant untuk buat search. So ini adalah power the police yang dalam keadaan yang macam mana tak perlu summon, tak perlu warrant, tapi terus search. Apa dia conditions dia? Satu, a police officer making a police investigation considers that the production of any document or other thing is necessary to the conduct investigation into an offence. Dia perlukan dokumen ataupun barang-barang lain yang perlu dalam siasatan dia untuk apa-apa kesalahan. Dalam buat siasatan, dia perlukan barang-barang bukti ni. These are barang-barang bukti yang boleh digunakan as keterangan, as evidence to prove the offence. So, need to search for this. Kemudian, there is reason to believe that the person to whom a summons or order under Section 51 has been or might be issued will not produce the document or other thing as directed in summons order. Kalau dikeluarkan saman ataupun perintah kepada orang yang memiliki itu untuk produce, ada sebab untuk mempercayai, reason to believe, bahawa orang itu tidak akan comply, tidak akan menurut arahan, dia tidak akan produce that thing. So contoh saya dah bagilah, kalau dia tahu barang tu boleh incriminate dia, barang tu salah, takkan dia nak kemukakan macam tu juga. Saya buat contoh dalam keadaan you pergi ada satu barang salah, you pergi simpan rumah kawan you, lepas tu you pesankan kawan you, jangan bagi sesiapa. Lepas tu kalau polis keluarkan perintah for you to produce, you might not want to be involved, you just throw away that thing. So to prevent keadaan macam itu, polis boleh buat search without warrant. Satu lagi keadaan adalah or order or when the document or other thing is not known to be in the possession of any person, the officer may cause search to be made at the same time and place. Kalau tak diketahui barang tu ada pada siapa, ada di mana, so just search adalah tempat-tempat yang disyaki ada kaitan. Officer itu perlu buat search sendiri, officer yang conducting investigation tu tadi, ataupun dia boleh authorize a subordinate officer in writing. Kemudian Section 116A. 116A ini berkaitan dengan security offences. Whenever it appears to any police officer not below the rank of inspector, there is a reasonable cause to suspect that it is concealed or deposited in any place any evidence of commission of security offence relating to an organised crime. Such officer has a reasonable ground for believing this is an appeal, obtaining search warrant, likely to be frustrated, he may enter dan seterusnya, dan juga boleh break in. So 11A berkaitan dengan security offences, and 11B berkaitan dengan access to computerized data, 11C semua ni interpretation, interception of communication dan sebagainya lah. Ini untuk melanggar, untuk overcome, bukan melanggar, untuk overcome all this privacy laws yang protect the privacy of any person dalam keadaan kes tertentu, komputer, interception of communication dan sebagainya. Tetapi the main thing is Section 116 itu sendiri memberi kuasa kepada polis dalam keadaan tertentu untuk melakukan search, dan apabila melakukan search boleh buat seizure untuk barang-barang yang berkaitan, yang ada kaitan dengan kesalahan yang disiasat lah. So Section 116 perlu dibaca bersama Section 51, because disebut Section 51 itu kalau summons or order tidak akan dipatuhi, dan polis boleh gunakan Section 116 dengan syarat polis ada reason to believe that it will not be patuhi. So itu berkaitan dengan section 116. Kemudian tentang search and seizure ni, saya suggest you baca juga keputusan dalam kes
Chic Fashions dan juga Ghani and Jones. Chic Fashions against Jones, police obtained a search warrant to search for stolen goods of a certain description. Dalam description itu disebutkan satu nama, Ian Peters. However, police did not find Ian Peters but says other goods of different description which were reasonably suspected to have been stolen. Subsequently, it was found that the seized goods were not the stolen goods. Plaintiff sued the police for damages for trespass. Trial judge gives judgment for the plaintiff and the defendant appealed to the Court of Appeal. Lord Denning concluded that the police were justified in seizing and retaining the plaintiff's goods even though such items were not specified in the search warrant so long as the police reasonably believed them to be stolen. So, polis ada senarai barang-barang dicuri yang dia cari. Dia pergi cari dekat tempat ni, dekat Chic Fashion ni. Barang yang senarai itu dia tak jumpa, tetapi dia jumpa barang lain yang dia syaki adalah barang curi. So, mahkamah kata that seizure was valid. That seizure was valid, dia still acted within dia punya powers as long as dia ada reasonable suspicion. Reasonable suspicion ataupun reasonably believe that these items are stolen. So, you boleh bacalah dengan detail keputusan dia. 54 is not applicable as a fact situation do not fall under paragraph A or B. 56 is not applicable. Section 58 Section 2 refers to search without warrant of stolen property. Ni dia buat perbandingan keputusan kes Chic Fashion ni dengan undang-undang di Malaysia. Dalam dia punya textbook dekat kesurat 126 tu, the writer of this textbook dia buat satu perbandingan comparison keputusan kes Chic Fashion ni dengan kita punya keputusan di bawah section CPC. So dia kata 62 applicable, 63 not relevant, 116 is applicable, 435 applicable. Dalam Ghani Jones lain pula. Investigation untuk satu kesalahan bunuh yang seorang Pakistani woman was missing and the police suspected that she was murdered. So rumah dia punya family was actually searched, tetapi polis juga rampas pasport, item-item seperti pasport. So, learned judge held that had no right to retain the passport and make mandatory order for them to return. Kemudian, appeal to the Court of Appeal, upheld the decision and ordered the return of the passport and other documents. Says His Lordship opined that where search is made, no one was arrested or charged. The following requisites must be satisfied. Boleh bacalah apa berlaku dalam kes ni. Dalam keadaan yang mana barang yang dirampas tu tak ada kena-mengena dengan kesalahan yang disiasat. So, apa yang membolehkan barang itu dirampas? Police officer reasonably believe serious offence committed. Reasonably believe article in question are either the fruit of the crime or instrument of the crime. Fruit of the crime ataupun instrument of the crime. Barang yang hasil daripada kesalahan ataupun instrumen, alat untuk melakukan kesalahan. Reasonably believe person in possession has himself committed the crime, dan sebagainya. You boleh baca. Maknanya barang-barang yang dirampas itu mesti ada kaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau dia tak ada kaitan, then the police cannot just seize those items. So this is the decision daripada Ghani and Jones. Okay, this is just some illustration under the law tentang rampasan, seizure, search, seizure. Okey, sudah search, sudah seize. Isu seterusnya adalah what do you do with all these goods, that is barang-barang yang telah dirampas ni tadi, yang di seize ni tadi. That means the question of custody, custody of the seized exhibit. Ingat tadi barang tu perlu disenaraikan. So, bila sebut pasal barang yang dirampas tu, ini boleh menimbulkan banyak masalah dari segi administratif artikel lah. Kalau rampas kereta curi, banyak-banyak kereta curi, nak simpan kat mana? Balai polis tu besar mana sangat untuk simpan semua kereta-kereta curi, kenderaan curi, lori curi, motosikal curi dan sebagainya. Kalau dadah nak simpan kat mana? Kalau barang yang perishable,
bahagian-bahagian daripada hidupan liar, binatang hidup misalnya, nak simpan kat mana. So there must be ada peruntukan berkaitan dengan custody dan juga disposal of all these exhibits. So tentang custody ini, section yang berkaitan section 435, kita tengok section 435. Power of police to seize property suspected of being stolen. Any member of police may seize any property which is alleged to have been suspected to have been stolen, or which is found to be under circumstances which create suspicion that an offence has been committed, and such member, if subordinate to the officer in charge of the nearest police station, shall immediately report the seizure to that officer. Ini yang saya sebut tadi berkaitan dengan seizure. 435 berkaitan dengan seizure of stolen property dan articles which is found under circumstances which create suspicion that an offence has been committed, ataupun artikel-artikel yang create suspicion bahawa satu kesalahan telah berlaku, yang ada kaitan dengan kesalahan lah. So itu rampas. Selepas rampas nak buat apa? Section 413. Section 413, procedure by police on seizure of property. So basically secara ringkasnya, kalau tengok di bawah section ni, 413 ni, boleh baca. Secara ringkasnya, apa yang perlu dibuat adalah refer kepada magistrate, dan magistrate buat perintah untuk satu disposal, satu pelupusat. Tetapi it's not as easy as it seems. 413 ni memang sebanyak kontroversi, dia bukanlah semudah yang nampak. So just through briefly 413, seizure, finding police officer have been stolen, blah 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 blah. Satu, reported to a magistrate who shall make order as he thinks fit respecting the delivery of the property to the person entitled to the possession of it. Ini yang penting. Reported to a magistrate, report shall immediately be reported to a magistrate. Perlu terus report kepada magistrate who shall make such order as he thinks fit in respecting the delivery of the property to the person entitled to the possession of it. Refer kepada magistrate, magistrate akan buat perintah untuk serahkan kepada orang yang berhak mempunyai posesi. Perhatikan perkataan possession di sini. And if that person cannot be ascertained respecting the custody and production of the property, or if that person cannot be ascertained respecting the custody and production of the property. Kalau tak dapat ditentukan siapa orang tu, perlu buat perintah tentang custody, penyimpanan. Satu, report pada magistrate untuk diserahkan kepada orang yang memiliki dia. Kalau tak dapat tentukan, dan untuk simpanan. Kemudian seterusnya apa yang perlu buat lah. Kalau diketahui siapa, bagi notis. Dan kalau person title no, may order property delivered to him. Person is unknown, may direct property station, issue public notification requiring person to any claim to come and establish his claim within 6 months. Basically, kalau diketahui siapa punya barang tu, buat keluarkan notis pada orang itu untuk datang tuntut. Kalau tidak diketahui, keluarkan notis supaya siapa yang ada claim ke atas barang tu boleh datang tuntut. Now, kalau tak ada value, boleh lupuskan kot. Selepas berapa lama boleh lupuskan. I think you boleh bacakan sendiri. Tak senang faham peruntukan ni. Apa yang penting yang saya nak katakan di sini, apa yang penting adalah beberapa isu berkaitan dengan custody seize exhibit. Kalau you perhatikan apa yang dikatakan di section, the case laws that was quoted at page 129 of the textbook. Kalau you tengok dekat you punya textbook tu, di muka surat 129, ada a few cases di bawah tajuk custody of seized exhibits. Kebanyakan kes-kes ini adalah berkaitan dengan isu of chain of evidence.
ataupun chain of custody, rantaian keterangan berkaitan dengan custody. Okay, saya perlu bagi penjelasan sikit lah. Topik yang saya bincangkan tadi adalah berkaitan dengan kuasa polis untuk melakukan search, kuasa polis buat seizure, dan kuasa polis tentang penyimpanan dan pelupusan. Pelupusan Form 13 pergi kepada polis, pergi kepada pihak magistrate. Selain pada tu, isu-isu berkaitan dengan search, summons, kalau summons not applicable, warrant not applicable, 116, powers of the police untuk buat search tanpa warrant, search dengan warrant, search tanpa warrant, dan juga kaitannya dengan summons. Saya dah cerita tadi. Now, seterusnya adalah isu custody, penyimpanan. Penyimpanan adalah oleh pegawai polis. Dalam penyimpanan ni ada isu berkaitan dengan rantaian penyimpanan, chain of evidence. So cases that was quoted dalam you punya textbook ni adalah berkaitan dengan chain of evidence yang berkait dengan isu evidence lah, akta keterangan. Apabila satu barang itu dirampas oleh pihak polis, kemudian disimpan oleh pihak polis, semasa bicara dikemukakan di mahkamah, undang-undang memerlukan supaya dibuktikan bahawa barang yang dikemukakan di mahkamah itu adalah exactly barang yang telah dirampas. Tidak ada tampering, tidak ada kacau ganggu ke atas barang itu. Dia tulis. Tidak ada tampering. Tampering bahasa Malaysia, I'm not so sure what it is. Tidak ada gangguan ke atas barang itu. Tidak ada, dalam isu lain, dalam kata lain, isu berkaitan dengan identiti. Identiti barang itu adalah barang yang dirampas dan itulah yang dikeluarkan di mahkamah. So, untuk tujuan pembuktian itu, pihak pendakwaan selalunya akan buktikan apa yang dipanggil chain of evidence regarding custody atau chain of custody, rantaian keterangan. Daripada mula dirampas, dibuatkan senarai seperti Section 64, kemudian barang itu diserahkan kepada siapa untuk penyimpanan, ada tak senarai serah menyerah, kemudian diserahkan kepada siapa, disimpan di mana, kalau disimpan dalam store, ada tak direkodkan dalam store itu, kemudiannya dikeluarkan oleh siapa, dihantar ke mana, kalau hantar pergi kemis dan sebagainya, dan ataupun dihantarkan untuk medical examination, dan siapa yang ambil balik, sehinggalah dianya dikemukakan di mahkamah. Sepanjang rantaian ini perlu dikemukakan bukti-buktinya di mahkamah supaya mahkamah membuat keputusan barang kes ini telah tidak diganggu ataupun identiti barang ini tidak diragui. Okay, so you can get the issue, you faham isu dia di sini kan. That's why you have all these cases. I'm just telling you the background. Perkara kedua yang you all perlu remember, yang selalu jadi confusion. Isu ini sangat penting dalam kes-kes dadah lah. Dalam kes dadah, because the identity of the dadah, kalau you tengok macam let's say heroin, rupa dia sama macam tepung. There is no identifying feature. Kalau tengok apa ni ganja, sama je rupa dia macam rumput kering yang lain. And you cannot bezakan antara satu ganja dengan satu ganja yang lain, antara satu heroin dengan heroin yang lain. So, kalau dia mix up, katakanlah satu ganja daripada kes A, satu lagi ganja daripada kes B. Kalau tertukar ganja daripada kes A dengan kes B ni, there is no way for you to actually differentiate by just looking at the ganja itu saja. So, penandaan dia sangat penting. Penandaan ke atas barang kes tu dan juga rantaian keterangan itu penting untuk tujuan mengesahkan identiti bahawa inilah barang yang menjadi kesalahan. So itu dalam kadang kes yang not identifiable. Tapi ada juga barang kes lain yang identifiable. Dia ada chassis number, kenderaan ada chassis number, ataupun ada special marking dia. Senjata api ada dia punya special marking dan juga chassis number. So sepatutnya kalau tengok keputusan kes mahkamah,
Rantaian keterangan berkaitan dengan barang yang not identifiable seperti dadah dan juga rantaian keterangan berkaitan dengan barang yang identifiable seperti senjata api atau keterangan should not be the same because satu is identifiable, satu not identifiable. So dalam kes yang identifiable tak perlulah nak establish sepanjang keterangan, every keterangan tu, sebab the officer can come says that ya, inilah pistol yang saya rampas, macam mana cam, saya cam daripada punya chassis number, semasa saya rampas saya tulis chassis number dia. So yang ditunjukkan kepada saya hari ini di mahkamah mempunyai chassis number yang sama, jadi saya boleh sahkan ini adalah pistol yang saya rampas daripada tertuduh pada hari kejadian. Contohnya, untuk membezakan dengan kes dadah. Tapi kalau kes dadah, officer rampas dadah, ditunjukkan dadah yang sama kepada dia semasa bicara, dia takkan dapat untuk identify ini adalah dadah yang saya rampas, melainkan ada penandaan dan dibuktikan rantaian keterangan sehingga dia sampai ke mahkamah. So bear this in mind before we look at the cases that is being quoted in your textbook. At page 129, there is the case of swapping. Tengok apa swapping kata. The appellant had been convicted of possession of 4 pistols under section under N175 rounds of ammunition and sentenced to death. The exhibits were 4 pistols and 17 rounds of ammunition, and the accused was charged with having them under his control in the security area without lawful authority, contrary to section 57(1) of the IAC. Ini IAC dulu dah tak ada sekarang ni, tapi dulu ada section 51 yang kata if your possession of firearms in a control area is an offence punishable by death. So dia berada dalam security area ataupun control area, dia ada senjata api. So isu dia di sini, question was whether the exhibits the inspector produced were the guns and ammunition he found at the scene, and when he produced them, those very guns and ammunition, there was no objection by defense, have been a waste of time, blah blah blah. Isu dia di sini, semasa bicara, apabila dikemukakan pistol yang menjadi subjek kesalahan, ingat kesalahan dia memiliki pistol. Isu dia adakah ini pistol yang dikatakan dimiliki oleh tertuduh ini? Adakah ini pistol yang dirampas daripada tertuduh? So kalau ini bukan pistolnya, then there is no offence there because you have not produced and identified the subject matter which is the offence. Offence is possession. So apa judge kata? The judge held that it is unnecessary to call evidence to ensure that there is no break in the chain of evidence. If the officer who pick up the object of the scene produce it and identify it as the very object, that is enough, and there is no need to call every officer who handle it unless there is doubt as to the officer who pick it up. There is doubt to the identity. Therefore, it is further stated that it is desirable for a police officer who pick up an object is easily marked such as a gun to mark it well in case it may be needed later on as an exhibit. Apa maksud di sini? Dia katakan, tak perlu nak panggil daripada mula pistol itu dirampas, tak perlu dipanggil semua pegawai yang terlibat dalam pengendalian pistol itu sehinggalah di mahkamah. Apa yang dimaksudkan semua pegawai yang terlibat? Pegawai yang menangkap, dia rampas pistol itu. Pegawai menangkap, diserahkan kepada penjaga balai. Dia balik, dia serahkan kepada pegawai dia di balai. Pegawai dia ambil. Pegawai dia kemudian serahkan pada pegawai penyiasat kes. Pegawai penyiasat kes simpan di store, serah bagi penjaga store. Penjaga store simpan. Lepas tu dikeluarkan pula oleh seorang dispatch untuk dihantar pula ke ahli kimia untuk buat test. Ahli kimia pula simpan. Ahli kimia serah balik kepada dispatch. Dispatch hantar balik dekat store. Store tersimpan kat situ sampai hari bicara, IO ambil, investigating officer ambil dan produce in court masa memberi keterangan. And then the officer yang rampas in the first place ditunjukkan pistol itu dan ditanya soalan, adakah ini pistol yang kamu rampas pada hari kejadian tersebut? So mahkamah katakan dalam kes ni, because that object is identifiable, officer tu boleh sahkan ini adalah pistol yang saya rampas berdasarkan kepada tanda-tanda yang ada, jenis dia, siri number dia, kaliber dia dan sebagainya. So tak perlulah dipanggil semua sekali yang terlibat dalam pengendalian seperti yang disebutkan tadi, daripada dispatch, penjaga store, ahli kimia, pegawai yang menyimpan dan sebagainya.
This is what the court says, that there is no doubt as to the identity. Tak, sebab tidak ada doubt, tidak ada syak atas identity. Now, bezakan kalau it's not the pistol, kalau dia hanyalah dadah, there is no identifying features on it. Bila sampai ke mahkamah, that same officer yang rampas will not be able to identify this is the drug that I seized. Melainkan dia cuma ada marking pada container dan juga marking-marking lain yang dia buat, dan juga ada rantaian keterangan tentang penyerahan dan penyimpanannya. So this is what is meant by the decision in this case atas tajuk custody. So this is more for the purpose of evidence, pembuktian di mahkamah. I hope you are following me, faham apa yang saya nak sebutkan di sini. Okay, case Muhammad Jalani Saliman, appellants were managing director, general manager respectively of Shetraco Trading, company involved in import and export of timber products. So briefly, the charges against the appellants were for cheating, an offence punishable under section 420. Ini berkaitan dengan timber product, kayu balak lah tu, dan berkaitan dengan kesalahan cheating. So sama juga decision dia kat sini. Saya bacakan decision mahkamah di ujung kat sini. Kan? Saya bacakan. Sebab dalam kes ni, kenapa saya bangkitkan isu ni? Because selalu dalam every case, in almost every cases, argument by counsel, and sometimes the court, mahkamah, if they didn't really understand apa yang saya beritahu ni, kalau dia tak betul-betul faham, dia mungkin terkeliru dengan argument by the counsel. Beza antara identifiable dengan non-identifiable exhibits. So contohnya adalah sebagaimana dalam kes yang saya sebut ni lah, kes Muhammad Jalani Saliman. See what happened? Dalam kes Muhammad Saliman ni, peguam dia telah merujukkan kepada beberapa kes yang berkaitan dengan rantaian keterangan. Saya bacalah untuk mudahkan semua orang faham. An argument was advanced relying on the case of Teo Ho Chai dan juga kes Yap Tiong Tian, that the failure of the prosecution to call the investigating officer by the name of Abdul Hamid bin Abdul Qadir had caused a serious break in the chain of evidence relating to the identity of the exhibits. It was also argued that the calling of the investigating officer by the defense cannot cure the fundamental infirmity in the prosecution's case, as the prosecution case cannot be supplemented by the defense, as the burden was throughout on the prosecution to prove his case beyond reasonable doubt at the close of his case after maximum evaluation of the evidence along the principles enunciated by Arif Pragasan. Ada dua perkara yang dihujahkan di sini. Pertama, dia kata dengan tidak memanggil pegawai penyiasat kes by the name of Abdul Hamid bin Abdul Qadir ni, ada break in the chain of evidence regarding the exhibit, identity of exhibit. A serious break in the chain of evidence relating to the identity of the exhibit. Contoh yang saya bagi tadi lah, ada pecahan dalam rantaian keterangan tentang identiti. Diserah kepada siapa, orang itu tidak dipanggil di mahkamah. So tidak ada keterangan berkaitan dengan pada antara tarikh ini ke tarikh ini siapa yang menyimpan barang kes ini. So ini adalah argument yang selalu berlaku dalam kes dadah. Kenapa? Sebab dadah itu not identifiable. Apa mahkamah jawab? With respect, the case of Teo Ho Chai can be differentiated from the present appeal. There it was a case where Superintendent Lam Weng Fu received the bag which is believed to contain the drugs. Pay attention to the word drugs. And since the said superintendent, who was the investigating officer, was not called to give evidence, thus no evidence was led as to what the said superintendent did with the exhibits. Dalam keterangan dadah ni telah diserahkan kepada the superintendent. Tapi superintendent itu tidak dipanggil untuk memberi keterangan. So tidak ada keterangan berkaitan dengan apa berlaku pada dadah itu. So bila tiada keterangan apa berlaku pada dadah itu, maka macam dalam argument pertama tu, the case dah ada break. So bila ada break, tidaklah terbukti beyond reasonable doubt. Walaupun dalam argument tu, the IO was actually called by the defense, tapi bukan tugas defense untuk supplement
untuk menguatkan kes pendakwaan. Tugas pendakwaan untuk buktikan kes dia beyond a reasonable doubt. You see, I'm using this beyond reasonable doubt a lot. I hope along the way you boleh pick up apa maknanya lah. So dalam kes ni, Superintendent Lam Wen Fu received the bag which was believed to contain the drugs but was not called to give evidence. Therefore, it was not proven beyond reasonable doubt. Dalam kes Teo Ho Chai is quoted dalam kes Jalani Salimat. Apa lagi mahkamah kata? There, the drugs were the subject matter of the charge and its movements were vital links to convict the appellants. Itu kes dadah. Memiliki dadah itu adalah sendiri satu kesalahan. It's a subject matter of the charge. Then its movements were vital to links the convict to the appellant. Kesalahan untuk memiliki dadah itu. So dadah itu adalah vital link untuk sabitkan tertuduh atau appellant dalam kes itu. Here the exhibits were entirely documentary. Dalam kes ni, Jalani Salimat ni exhibit the documents. Kan? And it's not fatal on the part of prosecution in not calling the investigating officer. Kalau dokumen tak sama dia punya pembuktian rantaian keterangan dia, tak panggil IO pun tak jadi hal. Kenapa tak jadi hal? It's pertinent to point out that investigation diary of investigating officer was standard and marked exhibit P226 and that whatever the investigating officer did in regard to the case was amply set out therein. Sebab diary IO pun, IO dah kemukakan diary dia. So diary IO tu dah ada, dalam diary IO tu dah ada cerita apa yang dilakukan dengan barang-barang kes ini. Unlike exhibit like drugs, documentary exhibits are like in the present appeal would not suffer from impediment as to its identity. Ni yang saya nak sebut ni, tak sama macam dadah, dokumen tak ada masalah dari segi identity. Tunjukkan dokumen itu, orang tu boleh cam ini adalah dokumen yang saya lihat dahulu. Sebab dokumen itu boleh dicam, tak sama dengan dadah. Itu maksud dia kat sini. It was totally unnecessary to ensure that there was no break in the chain of evidence in regard to documentary exhibits. So in regard to documentary exhibit, tak perlu nak establish every link in the chain of exhibits. So I hope you faham apa yang dimaksudkan dengan chain of exhibits kat sini. You boleh baca the rest of the cases. Semuanya atas isu sama, iaitu custody. Custody when come to chain of exhibits. Sebab custody bila dalam kes-kes dadah terutamanya jadi penting untuk membuktikan identiti. So bagi benda-benda yang identifiable yang boleh ditanda, mungkin dia tak not that strict the chain of evidence regarding the chain of evidence because benda tu identifiable. So bezakan antaranya. Itu custody. So I think the next I want to talk about adalah yang berkaitan dengan tajuk disposal lah. Form 13. Apa isu dalam tajuk disposal ni? Saya cuma nak rujuk kepada satu kes UMBC which is at page 135 your textbook. Isu yang selalu berlaku dalam kes yang berkait dengan Form 13 adalah sebagaimana dalam kes-kes yang disebutkan di sini. For example, SKI Leasing, appellant claim to be owner of 3 vehicles which are leased to one Pulu Maju Sdn Bhd upon default by name. 3 vehicles were seized, appellant from custody 1 Peter Chia, 2 vehicles hired by second. Selalunya kenderaan ini dia ada sewa atas sewa, especially machinery yang digunakan dalam kontrak. Satu machinery yang digunakan dalam kontrak, sewa atas sewa atas sewa atas sewa. So bila dirampas berkaitan untuk tujuan satu siasatan, dia boleh being dispose sama ada dengan bail ataupun macam saya sebut tadi, refer to the magistrate. Magistrate akan pulangkan balik kepada tuan punya, sama ada dengan bail atau tak ada bail. Kalau dia masih diperlukan untuk tujuan perbicaraan atau siasatan, barang itu mungkin dipulangkan kepada orang yang memiliki atau tuan punya itu di bawah satu jaminan, bawah bail. Bail to ensure that dia nanti akan produce semasa diperlukan semasa perbicaraan. Kereta curi dapat dirampas, refer kepada magistrate, magistrate pulang kepada tuan punya.
dengan syarat tuan punya kemukakan balik kemudian apabila untuk tujuan perbicaraan. Ataupun kalau perbicaraan telah selesai, dipulangkan terus kepada tuan punya. Kereta dirampas untuk tujuan siasatan. OPT mengaku salah, perbicaraan selesai. Kereta itu pulang balik tuan punya. Tapi masalah di tuan punya ni kadang tu lebih daripada satu, macam kes SKI leasing ni. Sewa pada orang tu, sewa pada orang ni, sewa pada. Kes selesai dipulangkan kepada orang tertentu, ada orang lain tak puas hati, so they make application to court atau buat rayuan terhadap perintah magistrate memulangkan kepada orang tertentu. Contohnya dalam kes SKI leasing ni, two of the vehicles are hired by the second and third appellants respectively. The magistrate acting under section 113 of the CPC ordered that the second and third respondent be given temporary possession of vehicles on the condition that a bond be deposited. The appellant now appeals against the decision of the magistrate. The court set aside the magistrate order and allowed the appeal, stating there was sufficient ground for police to suspect the offence had been committed, result of the occasion and the chassis number had been tampered with. Thus, it's significant that the police were erroneous, it's the matter of section 20, blah 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 blah. The police justified in seizing, reporting section, blah blah blah. Oh, ini lain sikit isu dia. Isu dia di sini tentang magistrate membenarkan kes itu dipulang balik kepada tuan punya, sedangkan dalam fakta kes ini pihak polis ingin menyimpan di bawah section 20. Kenapa ingin simpan? Sebab ada takut benda itu ditampered with. Sebab ada tanda-tanda dia punya chassis number telah ditampered with. Ini keadaan yang mana tak boleh dipulangkan. Section 20 search person arrested, police officer making such person any those articles which is reason to believe or instruments or proofs of other evidence of the crime may be detained until discharge of acquittal. May be detained until discharge of acquittal. Kuasa polis untuk menahan sesuatu instrumen atau proof of an offence until discharge of acquittal. Which is reason to believe until discharge of acquittal person may search as person because or other evidence of the crime may be detained until his discharge or acquittal. Kuasa umum polis dia balik kepada kuasa umum yang sebut tadi. There is a general power subject to section 51, subject to 54, subject to 62 and 116. Now polis nak balik pada tu sebab ada tanda-tanda dia The police was justified in seizing and reporting the seizure of vehicles to the magistrate pursuant to section 413. It was significant that the police were erroneous as stated in the matter. Since there was also allegation that there was cheating, which allegation could embody dishonesty and element of cheating, the police were justified in seizing. So dia adalah boleh dirampas di bawah section 413 4135, notwithstanding the proceeding subsection where the property is required for the investigation of the case and it is necessary for the property to be detained, the property shall be kept in safe and proper place by the officer in charge of the police district where the offence has been committed. So selain daripada 413 ni tadi report pada magistrate pulang pada tuan punya, kalau diketahui suruh dia bagi notis datang ambil, kalau tak diketahui buat publication supaya tuan punya datang tuntut. Tetapi di bawah 4135, notwithstanding all that, polis boleh detain the property sekiranya dia diperlukan untuk tujuan siasatan and is necessary for investigation of a case. So itulah yang berlaku dalam kes ni. Orang tu tuntut balik, polis kata, mahkamah kata polis ada kuasa di bawah section 413 untuk detain sebab dalam kes ni vehicle itu adalah subject matter of theft, CBT, dan juga ada tanda-tanda tampering dengan dia punya chassis number. Okey, satu kes section 413. Kemudian Manoharan, Fallon was registered owner of Honda Accord. Nah, ini yang isu yang saya nak sebut tadi.
car been seized, a chemist will examine the vehicle, confirm vehicle chassis engine number have been tampered with. Police were unable to determine who the original owner was or whether the vehicle had been stolen. However, police continued to detain the vehicle until it was released on the appellant under bond. Appellant dia Manuaran lah. Court held that vehicle had been detained by the police for more 48 hours. Was seized, expiry 48 hours. Police did nothing to legalize the detention under 413. Because it not produced before, therefore they continue blah 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 blah. You boleh baca sendiri. Continued detention to be valid. Nevertheless, when I heard in health there was another. Powers the police continue. Nevertheless, the learned judge heard when they held that there was another alternative evidence, section 113 CPC, that empowers the police continue detaining without the expiry for the hours if no person may charge and expel of that vehicle. That provision did not give any right to any individual, including the undisputed owner, to move the magistrate to grant possession of the vehicle. The most immediate could do was a request of police to refer matter magistrate 413 and zero under to be made. However, police did not refer magistrate 48 hours and so discretion was not legalized. It was allowed. Dalam kes ni police are unable to detain the vehicle until it was released. Police continued to detain the vehicle until it was released of the appellant under bond. Court held that the vehicle been detained. Ini banyak isu yang tak berapa berkaitan sangat di sini yang I think fact of the case itself apply lah. Tentang pemakaian tentang 413 dan sebagainya. It's a bit technical that I faham dia punya isu tapi tak berapa relevan dengan apa yang saya nak cakap ni lah. Tadi 413 5 was referred to, tetapi dalam kes ni dia kata 4135 tu tak terpakai because the police did not refer to the magistrate after 48 hours, so the detention was not legalized. Dalam 48 jam mesti refer kepada polis, daripada magistrate. Kemudian individual yang patut buat application kepada polis. We have to look at the facts of this case and understand. Kes Hee Soo Choo ni pula berkaitan dengan ni satu lagi. Prosecutor the magistrate after holding inquiry under section 113 ordered the jar to be delivered to the respondent unconditionally. Prosecutor magistrate, the appellant filed notice of appeal as they alleged that the purchase of the jar from the shop and the receipt was has been issued. It was submitted that 413 CPC concerns possession was not given court to decide whether it's possible for at the end the case was that the appellant was a bona fide position. Okay, isu dalam kes ni. Satu jar, agaknya antik jar lah ni, mahal agaknya jar ni. Jar, takar, tempayan. Mesti antik punya jar ni. Selepas satu inquiry, polis rampas, refer pada magistrate. Magistrate pun bagi notis kepada tuan punya bila ada lebih daripada satu orang yang datang menuntut, dan magistrate kena buat inquiry lah siapa sebenarnya tuan punya ni. So selepas membuat satu inquiry, dia deliver jar ni kepada kedai yang menjual agaknya. Kedai yang menjual. Sedangkan the applicant dalam kes ni kata dia telah beli daripada kedai itu dan dia producekan resit. Tetapi magistrate terima keterangan daripada kedai ni dan serahkan balik kepada kedai. Sebab magistrate berpendapat kedai itu adalah tuan punya sebenar. So apa yang dipilih, yang penting daripada decision ni adalah it was submitted the 413 of the CPC concerns possession and it's not for the criminal court to decide who the rightful owner is. It is for the civil court to decide upon ownership. At the end of the case, it was decided the appellant, Hee Soo Choo, was appointed by the purchaser. There was nothing to suggest that the possession of the child by the appellant was dishonest and all who the magistrate should have decided on a matter of possession and not title ownership of the child. Apabila dalam inquiry nak menentukan kepada siapa nak dipulangkan balik satu barang yang dirampas oleh polis yang direfer oleh polis kepada magistrate bawah section 413, yang mana magistrate bagi notis kepada claimant, siapa yang ada claim datang tuntut, apabila lebih daripada satu penuntut, then magistrate akan buat inquiry. Semasa buat inquiry, magistrate bukan tugas dia untuk menentukan siapa tuan punya. Kalau ada dua orang yang menuntut, bukan tugas dia untuk menentukan siapa tuan punya.
tugas dia adalah untuk memulangkan balik kepada yang memiliki, yang ada possession, bukan ownership. Dia ni dulu dirampas daripada siapa? Pulang balik daripada siapa dirampas barang itu. Bukannya dipulang kepada orang yang menuntut kata saya tuan punya sebenar. Siapa tuan punya itu adalah untuk pihak-pihak itu selesaikan di mahkamah civil. Bukan dalam mahkamah jenayah yang concern with barang rampasan ni nak dipulangkan balik kepada siapa. So dalam kes kereta dicuri, selepas bicara nak dipulang balik kepada tuan punya kereta lah, ataupun kepada finance company yang mempunyai tuntutan ke atas kereta itu. Contohnya, katakanlah tuan punya kereta tu dia dah tak bayar installment berapa lama dah. Dia beli kereta, dia tak bayar installment berapa tahun, lepas tu kereta tu kena curi. Selepas kes curi itu selesai, mahkamah patut pulangkan balik kepada yang memiliki kereta tu, maksud dia, ataupun kepada bank yang menuntut sebab kamu tak bayar installment. Contohlah saya bagi isu tu. Ini boleh dilihat dalam kes UNBC at page 135. UNBC Finance against Amtek Motors. Situasi yang lebih kurang macam tu lah. A car had been seized by the police from the second respondent for the purpose of investigation. Once the investigation was completed, the matter of ownership of the vehicle was then referred to the court under Section 413. The car was sold by the first respondent to a person who used a false identity card with the loan through hire purchase from the appellant. The registration card for the car was also false. The car was then sold to a third party which was similarly purchased by the second appellant. Punyalah complicated issue ni. Kereta dituntut oleh finance yang pertama, tapi kereta itu telah diubah registration, ubah butir-butirnya, dijual kepada orang lain, third party, dengan finance yang diberikan oleh penuntut yang kedua, Amtek Motor. So dah ada dua finance company yang menuntut satu kereta yang telah dijualkan kepada orang lain dengan dokumen palsu dan sebagainya. So siapa nak pulang balik pada siapa kereta ni? So Magistrate Court held investigation under Section 413. The car was to be returned to the second appellant. The appellant appealed against that order. The main issue is whether the respondent had played a role or even acknowledged crime to this appellant, blah, 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 blah. Thus, the magistrate under Section 51 must order the car is to be handed over to the person entitled to the possession of the car once that person is determined. The magistrate under this section is not a civil court and therefore has no power to decide the dispute on the ownership of the title of the car. What is decided only respect possession. Possession. Kereta ni dulu siapa yang mempunyai possession sebelum dia rampas. Pulangkan balik kepada orang itu. Bukan untuk tentukan siapa sebenarnya owner. That is the power of the magistrate under Section 413 apabila polis referkan kepada satu barang untuk pelupusan. Sama ada pelupusan di bawah bond kalau kes itu tak selesai, ataupun selepas kes itu selesai untuk dipulangkan balik kepada siapa yang berhak lah, siapa yang ada tuntutan ke atas kereta itu. Ini ada berkaitan, kereta itu adalah sebagai contoh satu barang kes yang polis dah rampas, custody and disposal. Itu ada contoh berkaitan dengan kes-kes disposal. Okey. Itu atas tajuk yang setelah saya sebutkan tadi. Search, seizure, disposal and custody. So custody ini lebih kepada isu evidence tentang rantaian penyimpanan barang kes. Isu berkaitan dengan search and seizure, Section 16, Section 17, Section 51, 54, Section 62, 62AB, 63, 64, 65 tentang search list dan juga owner kena ada bersama. And then custody, isu custody yang telah saya sebutkan tadi. Yang lupa juga Section 116 dalam keadaan macam mana polis boleh buat search tanpa warrant. Segitu barang curi, 116 barang curi dan search tanpa warrant. Sekiranya Section 51 itu tidak boleh dipakai dalam keadaan-keadaan yang telah disebutkan dalam Section 116. Dan seterusnya tentang disposal lah. Dah custody, lepas tu pelupusan dia di bawah Section 413. Dan jangan lupa juga Section 435, kuasa polis secara umum lagi sekali untuk membuat rampasan barang-barang yang berkaitan dengan kesalahan. Kenapa banyak-banyak sangat section ni?
Because barang yang berkaitan dengan kesalahan ni can be anything. Ada yang dirampas bukan daripada orang yang disyaki. Dokumen daripada bank. Bank tak ada kena-mengena dengan kesalahan. It's just that kesalahan itu dilakukan oleh lain tapi account dia dekat bank. Bank has got nothing to do. Begitu juga dengan barang yang dijual ke kedai. Orang curi barang, jual kat kedai. Tokek kedai tak ada kena-mengena pun dengan kesalahan itu. Tapi barang itu ada kena-mengena dengan kesalahan. So, section mana yang boleh dipakai bergantung kepada fakta keadaan satu kes itu. Kemudian orang yang memiliki barang itu menjadi kesalahan ataupun menggunakan barang itu untuk melakukan kesalahan. Satu barang yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan kesalahan. Ataupun memiliki barang itu menjadi satu kesalahan. Memiliki dadah adalah satu kesalahan. Memiliki kereta, kalau dia memiliki kereta curi, memiliki kereta itu adalah satu kesalahan. Tapi kalau dia menggunakan kereta itu untuk mengangkut dadah, trafficking itu kesalahan, bukan memiliki kereta itu satu kesalahan. So all these are different situations. So I hope you understand dalam all these different situations, different provisions of the law will apply. So mana satu yang terpakai, bergantunglah. Contoh macam mana saya telah sebutkan tadi dalam beberapa kes ni. So bila you read all these cases, I suggest you baca this chapter dalam custody session ni daripada muka surat berapa sehingga berapa atas tajuk ni. Disposal exhibit ni to help you follow and understand saya punya lecture ni. Sebab kalau you dengar saya punya lecture ni saja tak faham, you kena baca dan dengar saya punya lecture, then you boleh faham and hopefully you can remember tu. Now ada satu lagi isu yang terakhir. Isu yang terakhir adalah berkaitan dengan isu barang kes, exhibit illegally obtained, search illegal, arrest search tu illegal. Ini selalu you tengok dalam wayang cerita Amerika. Kalau dia obtain barang kes itu secara salah, illegal, maka barang kes itu tidak boleh digunakan sebagai keterangan. So kena ikut prosedur macam mana cara perolehan, perampasan barang kes tu. Tak ikut cara dia then before barang kes illegal. Contohnya patutnya ada warrant tapi rampasan dibuat tanpa warrant. Apakah nilai barang kes itu sebagai keterangan? Kalau you tengok pada kes-kes yang saya dah refer tadi, yang jadi isu dalam kes-kes ni adalah tentang sama ada search warrant itu sah ataupun tidak, berkuat kuasa ataupun tidak. Kalau satu contoh dalam kes apa tadi, barang kes itu search warrant itu dianggapkan tidak sah. So barang yang dirampas menggunakan search warrant itu perlu dipulangkan balik kepada tuan punya sebab search warrant itu tidak sah. Itu adalah isu berkaitan dengan validity of the search warrant itself in executing it to obtain or to seize the article. Tetapi sekiranya telah berlaku satu pertuduhan jenayah, whatever kesalahan lah, berlaku satu pertuduhan jenayah, and then the seizure of the article is illegal. Contoh dalam kes tadi, kes Seditious Act tadi, ada pertuduhan seditious. And dalam pertuduhan seditious tu, the contents of the laptop adalah evidence. Tapi the laptop itself has been obtained by a search warrant that is invalid. That means the laptop now is an illegally obtained evidence to be used as keterangan dalam charge against sedition. Dalam kes yang saya contoh tadi cuma bukan perbicaraan atas seditious, bawah Seditious Act. I hope you can see the difference. Bukan pertuduhan untuk Seditious Act. Contoh yang diberi oleh textbook tadi adalah challenge ke atas rampasan barang kes itu sendiri. There is no charge for Seditious Act. Ini adalah siasatan into a seditious offence. Satu siasatan kepada kesalahan di bawah atas hasutan. Belum ada apa-apa pertuduhan lagi di bawah atas hasutan, tetapi rampasan ke atas laptop itu dan komputer itu telah dicabar di mahkamah atas alasan warrant case itu, warrant geledah itu atau search warrant itu adalah tidak sah. Okay, that's the issue in that case. Tapi contoh dalam lain pula kata telah ada satu pertuduhan ke atas apa-apa kesalahan. Dalam pertuduhan itu
Dalam perbicaraan untuk pertuduhan itu, sama ada pertuduhan itu kes dadah atau pertuduhan itu adalah kes di bawah Seditious Act atau whatsoever, ada barang kes. Barang kes ni ada exhibits lah. Exhibits ni adalah keterangan. Exhibits di exhibit untuk tujuan keterangan, tapi that keterangan telah been obtained illegally because the search warrant is not valid ataupun no search warrant. So boleh tak lagi barang kes itu digunakan sebagai keterangan terhadap pertuduhan, sama ada di bawah Seditious Act ke, dadah ke, whatsoever. That's the question. So that question has been answered dalam kes Kuruma, which was followed in Malaysia. So kita tengok kes Kuruma. Kes Kuruma itu surat berapa? 140 of your textbook. Dalam Kuruma, the police officers ni kes daripada Kenya. Ini zaman dulu-dulu yang kita masih gunakan Privy Council. Di mana-mana negara bekas jajah British in the Commonwealth yang mempunyai undang-undang yang sama, dia punya authority menjadi presiden. In Kuruma against Art, the police in Kenya who search and seize an ammunition for a felon were below the rank of an assistant inspector. So untuk rampas barang kes kena berpangkat assistant inspector ke atas di Kenya lah. Tapi ini barang kes itu telah dirampas oleh seorang yang below the rank of an assistant inspector. Privy Council held that illegally obtained evidence is admissible provided that is relevant to the matters in issue and is not obtained by unfair means. Dia kata yang penting isu dia adalah relevancy, bukan legality. Barang kes yang dirampas tu relevan tak dengan pertuduhan yang dikenakan atas tertuduh dalam kes ni. Bukan sama ada rampasan itu legal tak legal. Because yang dibicarakan sekarang ni bukannya legality of the warrant of arrest ataupun apa. Bukan ada tuntutan untuk mengenepikan warrant of arrest macam dalam kes Indra apa tadi ni, mana dia menuntut untuk mengenepikan. Tidak ada apa-apa pertuduhan jenayah dalam kes itu. Tapi dalam kes yang mana ada pertuduhan jenayah dan barang kes yang dirampas ini dikatakan dirampas dengan cara yang tidak sah untuk dijadikan bukti dalam pertuduhan jenayah yang telah dikenakan atas tertuduh. Contoh dalam kes rumah ni, pertuduhan adalah memiliki senjata api. Tapi rampasan senjata api itu dilakukan oleh seorang pegawai di bawah pangkat yang telah ditetapkan. So I hope you see the issues now. So the court decide the question is not about the legality of the rampasan, tetapi adalah the relevancy of that piece of evidence to the charge against the accused person in that case. So of course lah pistol itu relevant atau senjata itu relevant untuk tujuan charge untuk kesalahan memiliki senjata. So that's the issue. So keputusan ini telah di-follow dalam kes di Malaysia. Contohnya dalam kes Samin Aden kat page 141, the magistrate who is trying the accused is only concerned with the relevancy of the evidence and not the manner in which police obtain it. Keterangan tu, apa yang penting adalah bagaimana ianya, sama ada dia relevan kepada pertuduhan, bukan cara bagaimana polis mendapatkannya. Okay. Sama juga dalam kes Saw Kim Hai. When they charged betting offences, argued the police had not strictly proved that the entry into the premises was legal. Spencer William J. cited following Kuruma that when the accused is before court, the court has jurisdiction to try him notwithstanding the fact that his arrest may have been illegal. Kes judi, dia pergi serbu tempat judi itu tak ada warrant, tak ada apa, dan buat rampasan tanpa warrant, tanpa apa. So dia argue apa yang dia rampas dan serbuan dia buat itu adalah tidak sah because this is a private premises. Tetapi court kata itu bukan isu dia adalah relevan ke tidak dengan pertuduhan judi itu, bukannya cara bagaimana rampasan atas barang kes itu dibuat. Sama juga dalam kes PP against Sri Dharan tahun 1984. No order to investigate, tak ada OTI, tak ada perintah daripada DPP untuk pergi siasat kes itu, sedangkan kesalahan adalah termasuk di bawah kesalahan dari jenis yang perlukan OTI ataupun order to investigate daripada DPP. The learned magistrate held that the trial before him was a nullity, an order and a acquittal. Dia kata sebab siasat itu tak sah, dia ada order daripada DPP, siasatan tak sah, lepas tu dia order dan acquittal, dia kata perbicaraan itu tak sah. Case switching followed the judgment of Privy Council in Kuruma, which such illegally obtained evidence is relevant to the matters in issue
Okay, is relevant to the matters in issue, it is admissible. So tak kisahlah sah tak sah siasatan tu, yang penting adalah relevan ke tidak barang kes ataupun hasil siasatan itu. So sama juga dalam kes Ramli lebih kecil. So itulah topik untuk hari ini. Tajuk search, seizure, disposal, custody dan disposal, dan akhir sekali relevansi barang kes yang illegally obtained, yang telah diobtain dengan cara yang tidak sah. So differentiate keadaan-keadaan di bawah undang-undang daripada apa yang saya sebut tadi bila isu dia adalah tentang validity of the search warrant itself. Apabila ada tuntutan untuk mendapatkan semula barang kes sebab dikata search warrant itu tak sah. Itu kes-kes yang tidak ada pertuduhan untuk apa-apa kesalahan jenayah. Tapi bila sudah ada pertuduhan, isu dia dah jadi lain. Isu dia adalah relevancy to the charge. So ingat, dan juga isu yang berkaitan dengan custody adalah rantaian keterangan bila menjadi penting. The custody itu melibatkan chain of evidence. Bila masa dia menjadi penting dan dalam keadaan macam mana dia tak menjadi sebegitu penting. Sama juga dalam kes 413 disposal by exhibit, dalam keadaan macam mana apabila ada isu tentang siapa sebenarnya tuan punya dan kepada siapa barang kes yang dah rampas hendak dipulangkan balik. Isunya adalah possession, not ownership. Because magistrate bukan forum untuk tentukan hak milik siapa. Dia cuma nak memulangkan barang kes. Okay, itu saja untuk hari ini. It's almost 2 hours. I intended for only 1 hour, but it's almost 2 hours. So the next topic will be kita kembali kepada isu-isu yang terdapat di dalam police investigation. We are still under the topic of police investigation. And the next lecture will be other issues dalam topik police investigation. So setakat ni dulu. And thank you. And jangan lupa saya ada share satu artikel I think dalam Teams. Do read the article sebab saya banyak gunakan term accuracy, credibility sebelum ni. Banyak cerita tentang credibility, accuracy, apa benda accuracy dan credibility ni. Baca artikel tu to have an idea of what it meant. So thank you, itu saja, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And jangan lupa baca buku rujukan yang saya sebutkan tadi. Thank you.